এসো কোরআনের আঙিনায়। আগামীতে আবার সংসদ নির্বাচনে আসতে চাই, একটা মুগুর নিয়ে সংসদে ঢুকতে চাই। শুনেন 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 শুনেন, কারো মাথায় বাড়ি দেওয়ার জন্য ওই দুর্নীতির ভূত যেটা আছে ওটার মাথায় একটা বাড়ি, দুর্নীতির ভূত যেটা আছে। এমন কথা আমি বলবো, কি বলবো এখন বলতেছি না, ইনশাআল্লাহ আমার কথা সরকারি দলের কোনো এমপি, বিরোধী দলের কোনো এমপি বিরোধিতা করার সাহস পাবে না। ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম ইয়াওমা তাযহালু কুল্লু মুরজিআতিন আম্মা আরদাত ওয়া তাযাউ যাতু হামলিন হামলাহা ওয়া তারান নাসা সুকারা ওয়া মা হুম বিসুকারা ওয়ালাকিন আযাবাল্লাহি শাদীদ। আল্লাহু আকবার। কোরআন কোরআন কিভাবে অঙ্কন করেছে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা। वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सो हजरत की लचक है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात 14वीं रात का चांद खूब सुंदर चमक रहा था, दूसरी तरफ मेरे महबूब का चेहरा भी खूब सुंदर चमक रहा था। मैं एक तरफ चांद को देखता, फिर नबी के चेहरे को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी के चेहरे को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी के चेहरे को देखता। फरमाते हैं शेष लास्ट में मैं इस फैसले पर पहुंचा कि खुदा की कसम मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा सुंदर था।